Perkenalkan, saya Randi Claudius Baluk dari tingkat 1 PPNB. Saya akan mempresentasikan tugas biologi saya yang berjudul Pengantar Biologi dan Biologi Sel. Definition of cell biology and cell. Biology is the study of cell, one of the branches of biology. Pengertian biologi dan biologi sel. Biologi sel adalah ilmu yang mempelajari sel, salah satu dari cabang-cabang biologi. Proses in cell biology. Protein movement. Protein are synthesized by ribosome in the cytoplasm. This process is also known as protein translation or protein biosynthesis. Several types of protein, for example protein that will be attached to the cell membrane, are transported to the endoplasmic reticulum during the synthesis process and then further process in the Golgi apparatus. Proses-proses dalam biologi sel. Pergerakan protein. Protein disintetis oleh ribosom di sitoplasma. Proses tersebut juga dikenal sebagai translasi protein atau biosintesis protein. Beberapa jenis protein, misalnya protein yang akan digabungkan kepada membran sel atau protein membran, ditransport ke retikulum endoplasma atau RE selama proses sintesisnya dan kemudian diproses lebih lanjut di badan Golgi. Technique was used to study cell. 1. Cell selection. What is meant by cell isolation is the process of taking a cell particle from its place of origin for further research. 2. Cell culture. 1. Isolate. Cells are grown by in vitro or in vivo. 3. Cell hybridization. Hybrid cell are a combination of two different cells with the end result of a single cell nucleus. The purpose of making hybrid cell is to form monoclonal antibodies. 4. Cell fractionation. Cell fractionation is the separation of cell into organelles and molecules, usually done by centrifugation. Teknik yang digunakan untuk mempelajari sel. 1. Isolasi sel. Yang dimaksud dengan isolasi sel adalah proses pengambilan suatu partikel sel dari tempat asalnya untuk diteliti lebih lanjut. 2. Pembiakan sel. Setelah diisolasi, sel ditumbuhkan atau diperbanyak dengan cara in vitro atau menggunakan media atau in vivo atau melibatkan sel hidup. 3. Hibridasi sel. Sel hibrid adalah gabungan dua sel berbeda yang dengan hasil akhir satu inti sel. Tujuan dibuatnya sel hibrid adalah untuk membentuk antibodi monoklonal. 4. Fraksinasi sel. Fraksinasi sel ialah pemisahan sel menjadi organel dan molekul, bisa dilakukan dengan sentrifugasi. Sekian dan terima kasih.